এই যে दिए हमने के भाई एकदम पूरा चना रेडी करते हैं स्पेशल आज ये बड़ा लाफाने खाए ठीक है पार्टी देखते थे खला है गम खावा দিয়ে খাওয়া পেঁয়াজ চালু এ কার দিলে ভাই আগে জানাই দেখি একটা মুখ ধরাই দিলে কি করি দেখি এখন এদিকে একটা ভাইয়া তো ফিটিং এ হয়ে গেল হ্যাঁ মানে দিয়ে ওটা ফিটিং এ হয়ে গেল জানি না इतने टकम में कर भोका काट बोला ना मैं मगर कैसे कर दो दादा दिबांगा गई दादा 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 ले कर दो भाई हम है